getting silent. What happened to my live? I just now noticed that my live is silent. Oh my goodness. Napuson ni ma? Huh? Napuson? Yeah. Napuson niya. Yeah. I noticed that my live is silent. I forgot. I click on the silent. That's why they go and they go. Matulungan ako takbo. Takbo. Tanawan. Takdo ba? Na ba? Iyan na gatong burger ma. Ganahan. Sabi na ako di ko mga burger. Yung kay spaghetti ra. Oh. Kita ko. Kita na ako dyan. Pero end to end ano. Niya. Ano pa nga na Hindi na ako kabalong habol. kasi na lang habol. I want what? Na Ate Julia kamuoto. I want to call you. You can call me and my WhatsApp. I have there put my link in my about. There's my contact. Telegram. You can call me there. Why? My WhatsApp number is there. And my Instagram, my Facebook. My hair up. Tita ko kabalo. Makabalo ra lagi ka na, not now. Don't force yourself. You learn it. Not, you need to be patient. Hello guys. I'm sorry that my live is keep on silent. I didn't notice it. Kabalo. Kahit na lang. Budang upuan ma. Budang upuan ma. Sari ay may walang signal. Wala. Pag imo kwaon diya. Sa may wala. Eh, mo, pinapuko na kay Daro. Ako magkuka na. Sa mawala ka ni? Ma'am, wala na ako walaon. Nawala ang signal ba? Slide na. Tira-tira naman. Pakatoy mo cellphone. Walaan. Wants to use it. Sibog sa bike mo naman o nag-live. So guys, if you want to contact me, you can contact me in my WhatsApp. Pagdali ko makasabta naman na nila. Live. Dili lagi ka makagamit na kay dili na ako makasignal og paon na diha. Dana. Mm. Dani oh. Mm. Di mo tagad-tagad ra ko dani. Hindi ako. Ano ba yan? Huwag kang mag-comment ng masama. Iha-hide kita sa ano ko. Don't make bad comment there. Mahal sisira ang live ko. Guys, ayan yung sundo.